Hi, everyone, and welcome to another edition to La Trifecta. Actually, welcome back. We've been on a 2-week break, and we're back to join you guys on Preakness Eve. So we have Preakness Stakes tomorrow. Crazy enough, it is October, and so now we have the third and final race in the sort of mixed up Triple Crown in October, but I think that just adds to the excitement of all of it. We have an incredible guest who's going to be on to join us tonight in this year's Kentucky Derby winning trainer and Hall of Fame trainer, Bob Baffert, who's going to talk to us about 1,000 Words and Authentic, his Kentucky Derby winner. And it's going to be a great show tonight. So muchísimas gracias a todos and enjoy the show. And I will pass it off to Claudia. Buenas noches, amigos hípicos, y bienvenidos nuevamente a su programa favorito de los viernes, a La Trifecta, como siempre, a las 7, conversando sobre las carreras más importantes de la semana. Como lo decía Annise, tuvimos un break de 2 semanas, cerramos yo creo que con broche de oro con Javier Castellano y John Velázquez. Hoy les tenemos un programa que promete muchísimo y estoy sumamente emocionada. Más adelante vamos a estar hablando con nada más y nada menos que Bob Baffert, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden siempre darle like, compartir el link y por supuesto comentarnos desde dónde nos están viendo, y si quieren de una vez, vamos a conversar con él más adelante, pero si quieren de una vez pueden ir dejando sus preguntas, las que les quieran hacer a Bob Baffert. Así que estoy feliz de volverlos a ver, amigos, los extrañé. ¿Cómo estás, Pedro? Mira, ya nos saluda Pedro Lanz, amigo que siempre es fiel y siempre está pendiente de nosotros. ¿Cómo estás, Darwin? Muy bien, Claudia, muy contento y también un poquito nervioso porque vamos a tener a Bob Baffert con nosotros, hablando un poco sobre lo que es la leyenda, exactamente lo que es el Preakness Stakes, y también algunos otros temas acerca de esos grandes caballos que tiene Bob Baffert como gamín, que seguro algo nos tiene por ahí preparado para la trifecta. Annise, ¿cómo estás? Muy bien, emocionada para estar de nuevo en la trifecta con mis dos amigos Darwin y Claudia. Bueno, pues yo creo que este año ha sido bastante complicado. Vamos a tener una trifecta, una triple corona con una tercera joya, la triple corona del Preakness Stakes en octubre, a solo un mes de la Breeders' Cup. Eso es un sabor bastante dulce, amargo, es sumamente extraño. ¿Qué piensan ustedes de esto? Y díganme si están escuchando a mi querido perrito hablar, porque ya lo voy a estrangular. Traté de hacer que no se escuchara. Si se escucha, díganme. ¿Cómo se llama tu perro, Claudia? Se llama Poco y le encanta salir en todos mis programas. Ya veo que le está pidiendo atención. Pero cuéntenme, ¿qué les parece? ¿Qué les ha parecido esta triple corona? Primero que nada, ¿qué tal estuvieron esas vacaciones, Claudia, Annise? Yo estuve muy ocupada. Me moví a una casa nueva. Estoy en un apartamento nuevo. Tengo mis pinturas de Saratoga aquí. Y ahora muy tranquila y lista para nuestra próxima temporada de La Trifecta. ¿Estás muy contenta? No he hecho mucho. Me imagino que estás muy contenta porque corre Max Player, tu caballo. Sí, pero también he cambiado mi pick para el Preakness. Yo creo que voy a ir con otro caballo. Para este Preakness voy a ir con Art Collector. I'm really interested to see how Art Collector returns in the Preakness. I think he looks fantastic right now. I still love Max Player, but I'm sorry, I think I've lost too much money, so. Oh, ¿te gusta Art Collector? Mira. Sí. Una carrera bien interesante la que tendremos, porque Art Collector estará con nosotros y también se encuentra con nosotros. Vamos a tener también al caballo, a la yegua, mejor dicho, Vizcaya Diver, que va a participar en esta competencia, que me parece bien interesante que vuelva a correr nuevamente contra los machos. ¿Qué te parece, Darwin? ¿Quién te gusta en este Preakness? ¿Te gusta su Skydiver o otro caballo? Yo te voy a decir que es una carrera que, a pesar de que va a ser gran favorito
el caballo Authentic. Creo que es una carrera donde pudiéramos tener una sorpresa. Yo creo que hay un caballo que muchos lo tienen por ahí. Me gusta mucho un caballo Lanchat, que tú siempre dices que voy a los favoritos, pero a mí me gusta un Lanchat que se llama Pneumatic. Ya, amigos, ya resolucioné el tema de póker, ya no va a ser la estrella de nuestro show, porque tenemos ya nuestra propia estrella. Amigos, yo estoy feliz de que nos acompaña nada más y nada menos que Bob Baffert. Yo siempre lo he dicho, uno de mis entrenadores favoritos. ¡Oh, híjole! He's here! How are you? How are you, my friend? I just got on, and thanks for having me on there. And now my Spanish is a little rusty, so don't be too hard on me now. No, puedes hablar lo que tú prefieras, inglés o español. Si te sale mejor el español, pues muchísimo mejor. Aquí hay muchísima gente que está esperando volverte a escuchar, les emociona mucho cuando hablas en español. Primero que nada, gracias por tomarte un tiempo. Yo sé que en estos momentos es la locura, así que gracias por estar acá en la trifecta. Acá estamos con Darwin y Annise, mis compañeros, y estamos sumamente felices de tenerte. Quiero ayudar a Annise. No art collector, authentic. Si quieres tirar tu dinero, art collector. Si quieres hacer dinero, authentic. I can't argue with taking tips from a Hall of Fame trainer. I won't bet against that. So I might have to have, I'll adjust my trifecta. Para mí definitivamente yo creo que Bob Baffert, Authentic, y ahora con ese puesto de pista, me parece que luce espectacular. Yo te quería, si estoy hablando muy rápido, tipo dime, hey, ¿te pareces Authentic? Y yo hablo más despacio. Yo creo que la mejoría, tipo the improvement that I saw in Authentic at the Kentucky Derby was incredible. He was born on May, él nació en mayo. ¿Crees que todavía no hemos visto lo mejor de Authentic? ¿Crees que Authentic en estos momentos está en su máximo desarrollo? Do you think that right now we are seeing the improvement of Authentic? He hasn't even touched the roof. Mucho. Sí. He's improved. I think he's better now than he was for the Derby. And I think this, usually we come back in 2 semanas para correr, pero tener 30 días, ayudarle, he's fresher, and yo creo que, tiene que quebrar limpio, es lo más importante de la carrera, y tiene mucho, speed, mucha velocidad. Yes, mucho. Y he's the quickest, and ganó el Kentucky Derby 22-4. Increíble. Fueron uno de los parciales más rápidos en la historia del Kentucky Derby. Fue impresionante. Muy rápido. Y pero el 1000 words también, yo creo que él va a correr bien también. Y tiene mucho. He's got a lot of speed too. Art Collector is muy bueno, muy bonito caballo, mucho class. So yo creo que, esos 3 caballos y son los más importantes. Ahora, yo quiero preguntar, Bob, gracias por estar aquí con nosotros. Authentic es un caballo rápido, pero ahora tienes a 1000 Words, que también es un caballo rápido, pero con unos blinkers. Puede ser que 1000 Words salga muy rápido y tenga que pelear con Authentic. Did you hear it? He asked that. No, I can't hear anybody but you. Oh, that's weird. Well, I'm gonna translate that question. It's he is asking that you have the speed of the race, which is Authentic, but now you have 1000 words and with blinkers, and he's really fast too. So, what do you think that maybe they're gonna be fighting for the speed at the beginning? No, 1000 words. He's not as quick as Authentic. He has a blinker muy
pequeño, muy pequeño. So it's not really much of a blinker. It's just enough to where just to keep him focused a little bit, and to keep him in the race. But it's very small. But he's not. I want him up closer. I want him in the race, and so it's very minimal blinker. Esta fue una pregunta que nos las han hecho bastante los seguidores y acaba de contestar que los blinkers que va a llevar Thousand Words son bastante pequeños y no es tan rápido como Authentic, lo que significa que él considera que Thousand Words va a correr colocado detrás de la velocidad, mientras que Authentic definitivamente, como corre normalmente, va a ir a buscar la punta. Esta pregunta la tenemos repetida muchísimo a todos los que nos están viendo en vivo en estos momentos. Bob, ¿puedes explicar un poco sobre cómo son diferentes para entrenar Thousand Words y Authentic, las personalidades de los dos caballos? How are they different, the personalities of these two horses, and do you train them any differently? Did you hear that question? I can only hear you. I can only hear you. Okay, well, then Annise asked that what is the biggest difference about Authentic and Thousand Words? Level of training them. What is the biggest difference between them and the personalities? Annise acaba de preguntar que cuál es la mayor diferencia entre Authentic y Thousand Words, cuál sería la diferencia entre entrenamiento y personalidad. I probably train Authentic harder than I would Thousand Words. Thousand Words, he's a lighter horse, doesn't need a lot of training. Authentic is he's like a keg. He has so much energy. I have to do more with him. He's like he wants to do a lot, and he's just full of energy. He's like a keg of dynamite. He just got a lot of spring, and he just wants to go. And so I don't want him too fresh, because I really don't want him to go too fast early. So I probably did more with him just to relax him a little bit more, so he doesn't. I don't want him to just barrel out of there and go too fast. So, but in Thousand Words, he's steady. He's just sort of a one pace kind of a horse that he's just where he breaks. He won on the lead at Del Mar when he beat Honor AP. And but the pace was it wasn't that fast. It wasn't, he just made an easy lead, but he's running against different horses now. And our collector has a lot of speed. And so it could be a real speed deal, but if there is, I think Thousand Words will be sitting right off if there's a speed duel developed between our collector and Authentic, I think Thousand Words will be right there to be close. Bueno, para los que nos están escuchando en español, lo que acabo de decir es que definitivamente son muy diferentes tanto en entrenamiento como en personalidad. Authentic parece un niño chiquito, tiene muchísima energía y necesita bastante entrenamiento. Por el otro lado, Thousand Words es un caballo mucho más tranquilo, mucho más estable, con otro tipo de velocidad. No necesita tanto entrenamiento como el de Authentic. I have another question because this one is mine personally. You have won everything. Tú te has ganado prácticamente todo. 2 triple coronas con Justify y American Pharoah. Has tenido premios internacionales como la Dubai World Cup. Y yo de verdad me da mucha curiosidad. I really want to know what is the race that, like the cherry on top, that you need en tu casa llena de trofeos. ¿Cuál es esa carrera que te gustaría ganarse? ¿El Arco del Triunfo? O maybe, I don't know, de Royal Ascot. ¿Cuál es esa? Porque la verdad es que has ganado todo y en muchas carreras hasta tienes récord. So what is that race that is missing? I have 6 cherries. That's what that's the best one, and just to be able to come back, and it's the greatest race. It's the most important race of all of them. I think the Preakness is very important also. I'd love to win another Preakness, and I just wish there was fans out there. Unfortunately, when you win these races and there's not
there's no fans. It's not sort of the same. It doesn't feel like until the gate comes open. It will not feel like Preakness. It did not feel like Derby until the gate came open, and it won't feel like Preakness until the gate comes open. Dice que sus 6 cerezas en el pastel, o las carreras que le faltan, definitivamente han sido los 6 Kentucky Derby. Además, los Preakness también lo siente, les gusta muchísimo. Definitivamente sin gente, el ambiente es bastante diferente. No sientes que estás en una carrera, y yo lo sentí igual cuando se abren las puertas y sientes que esa adrenalina. Pero antes de eso, se ve el lugar bastante vacío. America Best Racing is asking, which is your favorite Preakness win? What's the most enjoyable for you? What is it? What now? What was the question again? The most enjoyable Preakness victory for you. I think it would have been War Emblem. My parents were in town. And they were here for the Preakness, and I had my brothers were here, and some of my family members were here, and so when War Emblem won, we got to go to dinner and celebrate, and so that was the last classic that Preakness where I got to share it with my parents, and it was fun that night having dinner, and we went to we always go after we win to the steakhouse here across the street from the hotel, and so and it was, to me, that's one I always remember, the one that we had a lot of fun, because a lot of people thought he won the Derby. It was a fluke because he got an easy lead, but he showed that he was the best horse, and Authentic sort of won like War Emblem, on the lead, so maybe they'll figure, well, we'll beat him, we'll throw more speed at him, but I really think that they're all a lot of fun. They're all different. I think American Pharoah was also, to me, was the one when he won. I knew he was going to win the Triple Crown. I just knew it. The way he did it, I thought, wow, this is the guy that's going to do it. Justify, when he won, he barely won, and I was sort of disappointed, and I thought, he barely won. And then Mike Smith told me about the trip, and he was saving him. He didn't see the other horse, and but they're all pretty exciting. I mean, Silver Charm, I thought he got beat at the wire. I was watching the wrong wire. Real Quiet, it was fun. I won it for my friend Mike Pegram, who got me in the thoroughbred business. And Point Given, I was mad because he should have won the Derby and the Triple Crown. So that was more like, he got his revenge on the horse that beat him in the Derby. So they all have different meanings. They all, but they're very exciting. The classics are the most exciting, and to me, I like the Preakness because it's the most fun. This year it's different because there's nothing going on. Bueno, acabo de explicar que muchos han sido, la verdad es que todos han sido de alguna manera especiales. Hubo una victoria donde estuvieron sus familiares y sus hermanos, y creo que esa es la que va a recordar por siempre. Sin embargo, cuando ganó American Pharoah, el Preakness Stakes, él dijo, definitivamente este caballo va a triple coronarse, y dice que no siente que le gustó mucho la carrera de Justify. You don't have a story with the Justify Preakness, because I remember that it was all mud, and I was right on the wire, and my hat was super pink, but everything was raining and everything. And all the photos of Justify right in the final, you can see me like this with my hat in pink. So you can see Justify and me at the end. It's so fun. I have the photo printed really big in my house. Yo tengo la foto de la ganada de Justify, y yo salgo parada justo en la meta final con un sombrero gigante fucsia, y se nota muchísimo. Eso me da muchísima risa. No sé si Darwin y Annise quieren hacer otra pregunta, si se escucha. A mí me gustaría hacerle una pregunta, sobre todo sobre la yegua Gamín, ya que Gamín venía ganando constantemente, venía ganando muy fácil, y su última carrera, donde en las Kentucky no pudo obtener la victoria. Ahora me gustaría saber de Gamín, que ahora va a la Philly and Mare Spring, que él piensa que ella probablemente no va a poder correr distancias de aliento, distancias largas. Nothing. You hear or no me well, asking? Okay, Darwin is asking about Gamín. She had a perfect races, really good races, but then the last one she got third on the Kentucky Oaks. So what do you think that happened?
what we're gonna be seeing Gamin on the future? Yeah, Gamin, she's a filly. She's a big, tall filly, and she got a little bit light. I shipped her twice to New York, and I ran her short because I wanted to win the Acorn. It's a very important race, the Acorn. And then I won the test with her, and there wasn't a race in between because of the timing to send her long. And I ran her long at Oaklawn, and so when I took her to Churchill, she wasn't effective going 2 turns as she is 1 turn, and she couldn't get away from those fillies. She really didn't bring her A game that day, and so I talked to Johnny, and so I freshened her up. So what I'm going to do, I'm going to run her in the filly mare sprint 7/8 at Breeders' Cup. Unless I change my mind, but she was getting a little bit light on me, and so next year I'll stretch her out again. I think she's still a little immature, and those 2 hard, her races in the Acorn, and they were ridiculous fast races. So I think it took a little bit out of her, so she needs that little time. So I'm just gonna back her up to 1 turn until next year. Bueno, la siguiente carrera de Gamin sería el Filly Mare Sprint. La verdad es que dice que ese día no estaba en su A-game y que va a tratar este año, su siguiente carrera será la Filly Mare Sprint, y luego ya el próximo año tratará de entrenarla y llevarla hacia la larga. Entonces, Annise, tú también querías preguntar algo. Sí, la mayoría de la gente conoce a Bob Baffert por ser un entrenador increíble, pero yo quiero saber cuáles son algunos de sus hobbies fuera de entrenar caballos. Okay, Annise is asking that everyone knows that you are an incredible trainer, but you want to know, what are your hobbies besides horse racing? You know what? When you're a horse trainer, you don't have any hobbies. I don't. I try to play a little bit of golf with my son Bodie, who's 15, and he's learning how to play now. He beats me pretty badly now. I've never was a good golfer, but I just, you know what? We work 7 days a week, and for some reason, I love being around the horses, and I'm always trying to get, to stay at this level, at this top level, to play at this level. I've never had a chance really to stop and smell the roses. I don't go on vacations. My family make a lot of sacrifices for me, and it's a lot of work, and it's a lot of stress, but it's fun. And the lows are really low, as we saw what happened at the Derby this year. I mean, my horse got scratched. My assistant Jimmy Barnes broke his arm, and the low was so low. And at that point, I thought it's going to be impossible that I'm going to win the race. What else can go wrong? And then Authentic wins the race, and so then the lows were so low that the highs are just incredible when something like that happens. So it's like racing can be really hard on you, but when you do get because you lose more, but we live for those moments, and these horses bring us so much joy. Acaba de decir que, bueno, que cuando se juega a este nivel y cuando amas a los caballos, la verdad es que no hay tiempo libre, es un trabajo de lunes a lunes, no hay días libres y no hay otros hobbies. Juega golf a veces con su hijo, pero la verdad es que no hay hobbies, no hay ocasiones, simplemente para mantenerse a ese A-level. La satisfacción es muy grande al ganar un Kentucky Derby, pero las caídas son bajas. I think you already answered. I was going to ask you exactly that. Like, when was your last vacation? The last time that you went on the beach, but not like talking on the phone, like phone down and you like drinking a mojito in the beach. When was the last time that you could take like a few days off like that? Or you don't even remember? The only time is when I got on Emirates Airlines to go to Saudi Arabia. That's the only time I wasn't on the phone, so I had like 17 hours of nothing. Bueno, yo le pregunté que cuándo había sido la última vez que le había dejado el teléfono apagado y simplemente disfrutar, y acaba de responder que fue durante el vuelo hacia Dubái, que son 17 horas. Fue la única vez donde se relajó y el teléfono estaba down. One of our team, America Racing, is asking about Jimmy. How is he doing? Jimmy, he broke his wrist when he fell. The horse didn't
fall on him. When he fell, he put his arm out, and he fell wrong, and he broke 8 bones in his wrist, and they put 9 screws and a plate in his wrist, and it's going to take like 10 weeks for it to heal up. So, but he's in good spirits. He's back at the barn. He's an arm in a sling. He's like the air traffic controller of the Baffert barn right now, and he's in constant contact with everybody because he knows everybody. Before we got here, he had everything set up for the barn and everything. And but I just felt so bad for him because he's such a hard worker, and he's family to me. He's like my brother, and it was very tough for him when he got hurt. Bueno, gracias a Dios, está bien, ya regresó a la cuadra, se encuentra mucho mejor, sigue haciendo todo como por teléfono, tenía todo organizado antes de que ellos llegaran, así que Jimmy está bastante bien. Acá nos preguntan, can you say authentic in 1,000 words in Spanish? Do you know the translation? Or what about Swiss Skydiver? Can you do it in Spanish? I don't know what authentic is in Spanish. 1,000 words, mil Palabras. 1000 palabras, y authentic is auténtico. Auténtico? Auténtico, yeah, you got it right. And then Swiss Skydiver will be a paracaidista suizo. That one is hard, but like 1,000 words is fine. I just to we appreciate so much you being here with us. I know you're so busy right now. I just want to finish. I know when people ask you about what is the best word that you have ever trained, and you always answer, that's like I have to decide from what's my favorite song, but I don't want to make you decide. I'm just gonna tell you one horse, and you're gonna give me a word. So arrogate. Just one word. Chingón. Chingón. Muy bien, excelente descripción. Yeah. Then American Pharaoh. Brilliant. How would you say brilliant in Spanish? Brillante. Brillante. Y justify? Muy bonito. Muy bonito. Yeah, I completely agree. Guys, you want to say something else? No. For justifying? No. We are so happy that I have you here. It was a shame that we couldn't hear the 4 of us together, but I'm so happy to have you here. I really hope tomorrow you can scream "Híjole" again when Authentic wins that Preakness Stakes. I'm gonna be rooting for you. So thank you again so much for being just the best and talking tonight with us. Thank you so much. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buena suerte mañana. Bueno, muchachos, wow. Bob Baffert, que estuvo aquí con nosotros, nada más y nada menos, y le dijo a Annise, yo lo pude escuchar, que le dijo a Annise, si no quieres lanzar tu dinero a la basura con Art Collector, juega Authentic. Authentic, Art Collector y Swiss Skydiver. Yo creo que a mí mi parte favorita fue la de Arrogate, chingón. Creo que es lo mejor. O sea, eso nunca se me va a olvidar en mi vida. Eso fue increíble. Arrogate era chingón. That was great. Gracias, muchachos, Claudia. ¿Qué les gusta a ustedes para el Preakness antes de finalizar? Bueno, yo lo dije hace tiempo. A mí, ahora ya que Tizudó no va a correr, para mí Authentic es definitivamente, es una línea. O sea, y te estoy hablando, miren, esto lo voy a repetir. El miércoles estuve hablando con Quiquito Ángelo por teléfono, le estaba preguntando justamente para ver si podía venir a la trifecta, y le pregunto así como, mira, dime, ¿cómo se ve Authentic? Así aquí grado 33, cuéntame. Y me dijo, Claudia, ese caballo come niño chiquito, o sea, no juega. O sea, translate that, Annise, please. Claudia was saying that Authentic eats like little kids for breakfast, basically. Like, this horse doesn't mess around. He is strong right now. And this information, I have it because
one of my friends is there, and he's the trainer of one of the horses. So this is not a biased opinion. This is a guy who is trying to win with his horse, and he's telling me, okay, my horse is in really good conditions, but this guy eats kids for breakfast. Bueno, verdaderamente quiero felicitar a las chicas porque tuvimos un programa extraordinario, nada más y nada menos que Bob Baffert. Finalizamos y tomamos vacaciones con John Velázquez y Javier Castellano, y qué manera de regresar nuevamente de la trifecta con Bob Baffert, que habló muy bien sobre todo lo que explicó de Gamín, porque van a correr ahora la Filly Mare Spring. Así es. Y me impresionó muchísimo lo de las vacaciones. De hecho, me encantó tu pregunta, Annise, porque era lo mismo que iba a hacer yo. Yo tenía eso en mente, como ¿cuándo fue la última vez que tomó unas vacaciones? Y ahí tienen. O sea, para ser el mejor del mundo, no existen las vacaciones. Wow, no, es increíble pensar que como toda tu vida es como alrededor de los caballos. Y creo que nos pasa a todos. No sé si les pasa a ustedes, pero ahora, por ejemplo, tus amigos tienen que saber este tema y gustar en la carrera de caballo, porque es muy difícil mantener vida social y que te inviten un sábado a almorzar, y no se puede, porque los sábados nosotros estamos en las carreras y los viernes no salimos a rumbear porque el sábado en la mañana tenemos que estar listos temprano en la mañana porque son las carreras más importantes. Entonces creo que a todos los que trabajamos en este medio nos pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa igual, que sacrificamos mucho los fines de semana, pero imagínate tú como lo importante que él dice, que para estar a este nivel yo no puedo tener hobbies. But it's worth it. It's worth it for this sport. It's amazing. Nuestros días libres son como lunes y martes, cuando nuestros amigos que no saben sobre los caballos están trabajando. Somebody saying... Yo ahorita voy a recortar nada más el pedacito del video que donde entra Bob Baffert y dice: Annise, yo te voy a ayudar, no botes tu dinero. Yo voy a hacer un GIF con ese pedacito nada más, ese minuto. No, hay un comentario que dice, please let the dog in. O sea, you have no idea. He's like in like 12 doors closed and you can still hear it. I didn't know that you could still hear him. Mira, dice Alma Rosa Verde que si Annise no te gusta mañana Max Player. Oh gosh, guys, I'm torn. I'm gonna go with, just to play the devil's advocate, I'm gonna say Art Collector. I'm gonna put Max Player in there just because I still think he looks amazing, and Swiss Skydiver. Mi trifecta. No me voy con Authentic. Lo siento, Bob Baffert. Oh. I'm going with Authentic all the way. Para mí Authentic es un best bet y lo voy a acompañar. Me gusta muchísimo Sweet Skydiver y Art Collector. A mí me gusta también mucho un ejemplar que se llama Pneumatic. Yo creo que es de Lanchat en el de Preakness, va a ser Pneumatic. Ok, vamos a ver mañana. Es bueno, un día grandísimo. La pasé excelente con ustedes, muchachos, de verdad, chicas, y con toda la gente que se conectó, también con Bob Baffert. Lamentablemente creo que no me escuchaba cada vez que no había un problema de no nos escuchábamos. Gracias a Dios, yo sí los escuchaba a ustedes, porque si no así hubiese sido un desastre y yo pude traducir todas sus preguntas. Pero de verdad que yo también la pasé increíble. Gracias a todos los que se conectaron y nos acompañaron. Gracias siempre por estar pendientes todos los viernes con nosotros. Y a ustedes, Annise, a Darwin, los extrañé muchísimo, así que ya quiero que sea el próximo viernes para conversar sobre nuestro pronóstico, a ver quién la pegó. Así será. Bueno, muchas Annise.